অনেক দিন পরে আসলাম গেমে। চলো এইদিকে একটা গেম ম্যাচ হয়ে যাক, কতটুক আগের মতো আসি দেখি। चलो 5 कर यार, बस बस कर आगे। वो खा लिए, उसको कर और आंखें से खा लिए। बहुत दिन बाद भी यार गेम में आना, ओ यार गोल पास दे दिया। অনেকদিন পরে আইসি, আর গেমটাও আনিজি লাগে, কোনটা থেকে কোনটা দিব নিজে বুঝতেছি না। যোগ্য শর্ট শর্ট শর্ট, ও ও ও। তেরি গোল দিয়ে দিব ওরা, কি অবস্থা। তেরি গেম তো অনেক হার্ড হয়ে গেছে রে মামা, অনেকদিন পরে আসলে আমাদের গোল দিতে পারি না। তেরি বেহাল অবস্থা। পাস মামা, আগে বার। निकल 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 आगे निकल। ও তেরি, ওরা তো ভালো খেলে। 70 মিনিট হয়ে গেছে গা, আর গোল তো দেখতা। रुक, बहुत हो गया, चल। पकड़ पकड़ इसको, पकड़ साले को, पकड़ पकड़, आगे निकल। पास दे उसको, पास दे, बार आगे बार, आगे बार, आगे बार, आगे बार। यार चलो देखता हूँ पेनल्टी से क्या मिलता है। ओ यार बॉल पास दे दिया यार। गेम खेलना है तो भूल गए यार, टाइम ख़त्म हो गया, मैच ड्रॉ हो गया। और भी टाइम मिला, चलो यार। आगे पार मामा, उसको पास दे, पीछे निकल, आगे आ, सामने बार, उसको पास दे, आगे निकल, किक कर। ओ व्हाट अ गोल। चलो অনেক দিন পরে আইলাম, তো গোল তো দিলাম। আর তো বলটা লো মামা, বললো 5 মিনিট হয়ে গেছে।
ও মিস পাস রে। কি হয়েছে? সার্জিও মেরে দিছে। কই দিছে, কই মারছে? মেন কিছু পাল্লাই দিব, মেনলি জং ধরে গেছে, ওরা বল পাস মিস করে। চলো গেমটা শেষ হয়েছে, 1-0 গেল। অনেকদিন পরে আইলাম। জিততে তো পারলাম একটা।